The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus walked by the Sea of Galilee, went up on the mountain, and sat down there. Great crowds came to him, having with them the lame, the blind, the deformed, the mute, and many others. They placed them at his feet, and he cured them. The crowds were amazed when they saw the mute speaking, the deformed made whole, the lame walking, and the blind able to see, and they glorified the God of Israel. Jesus summoned his disciples and said, "My heart is moved with pity for the crowd, for they have been with me now for 3 days and have nothing to eat. I don't want to send them away hungry, for fear they may collapse on the way." The disciples said to him, "Where could we ever get enough bread in this deserted place to satisfy such crowd?" Jesus said to them, "How many loaves do you have?" "7," they replied, "and a few fish." Then he ordered the crowd to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves and the fish, gave thanks, broke the loaves, and gave them to his disciples, who in turn gave them to the crowds. They all ate and were satisfied. They picked up the fragments left over, 7 baskets full. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We meditate on the meaning and impact or implications of synodality as requested by Pope Francis. The culmination, the Synod of Bishops on Synodality, will happen on October 2023. So it started October 2021, 2-year preparation. It starts at the parish level, and then diocesan level, Archdiocese of Haro, so to say. The national level, the lead group is Catholic Bishops' Conference of the Philippines, and the team, the Synod team. And then after that, the continental level, ASEAN, Federation of Asian Bishops' Conferences. Of course, they have their head. Usually, the gathering of FABC is done in Bangkok because there's the headquarters of Federation of the Conference, Asian Conference, Bishops' Conferences. And then 7 continents will submit the report to Rome in preparation for the Instrumentum Laboris, the working paper on synodality. And then bishops will gather, could be representative bishops, in Rome in like September 2023 to discuss, to have the consultation, okay, then come up with the paper based on the experiences and reports from different parts of the world. And then the paper will come to the table of Pope Francis, and as Pope, he will read the paper, of course, with the aid of his assistants and different dicasteries. If it's about canon law, then canon law department. If the question is about catechesis, then catechesis, evangelization, religious, clergy, laity, etc. Then come up with it could be exhortation or pastoral letter, whatever, and then be issued to the whole world as guidelines, directives, or instructions, whatever, to the bishops, to the priests, and to the lay people about the identity of the church. What is the church now? About the
the program of the church, and then how are we going to live the spirit of synodality. So we are now at the parish level. That's why there was an opening of this archdiocesan preparation, okay, the last October. Other parishes are conducting the survey now. We have the guide questions, but in our parish, survey or home visitation, okay, based on the questions prepared by Haro Archdiocesan Pastoral Secretariat. We filled in sometime in December, Aguinaldo days. We'll try. But the most important thing is the orientation of the people and the understanding of what the synod is. And my interpretation, because I also read the Vadimecum, the guidebook, and also the preparatory document. What is most important is the spiritual preparation of the people. Meaning to say, the documents will come up, okay, but the spirit of synodality will remain. And I'm interested in the spirit of synodality because we have a lot of documents already, okay, survey, etc. A lot of it in Haro Archdiocesan Pastoral Secretariat, and it will only be updated. Okay. But what is important is the understanding of the people of synodality. For me, it's more of the ecclesial examination of conscience rather than structure, organizational production of documents. It's more of the examination of conscience of the parish, not individual but social, because we have also our social ecclesial conscience. What happens to the church? How does the church implement this synodality? So it's more of the spirit, but we don't have the point of reference. That's why we will identify first the spirit of the church, what is really the church, and then once the people, some of you are oriented already, then we can fill in the survey, the questionnaires, well informed, and then you'll give your answer. So that's it. That's how we will do it in our parish. Okay, again, it's the spirit that is important. It's a spiritual experience. Spiritual experience. So ang synod, syn, again, together, Greek word, odos, way, together on the way, journeying together. Kag may theme ang synod subong, for the synodal church, communion, participation, mission. So this is the focus, communion in the church, participation in the church, mission in the church. Di ko maghambal kita nga communion, of course, ang una gid nga communion, relationship sa Blessed Trinity. Okay, and then communion with the community. So, ikaw nga Katoliko, nabunyagan ikaw. Ano ginhimo mo bilang parokyano? Sa sulod ka gid man bala sang parokya, nga aktibo ang parokya sa imo heart, sa pamilya mo? O kung daw baliwala lang, nuwaya ka lalabot sa parokya, hindi yan importanteng parokya sa imo kabuhi. Mas importante pa ang mall. Mas importante pa ang recreation. Kag wala kalabot iya kung ano ng parokya, bahala sila dira. Bilang Katoliko, nagakriticize ka sa simbahan. Pero ginakilala mo bala imo kagalingon nga simbahan ka man? Do pareho ba lang pamilya mo tapos i-criticize mo imo pamilya? Kay tungod hindi ka nagakilala nga bahin sa imo pamilya. Hindi ka insider, outsider ikaw. That's why dasig ka mag-criticize. Hindi mo feel
nga may communion, nga insider ikaw, nga katoliko ikaw, marginalized ikaw, kakadto ka lang diri kung may request ka nga kasal, bunyag, lubong. Hindi ka man member, hindi ka man active. Talagsa ka malang kasimba. Na amo ng komunyon. Di may komunyon bala? 17,000 kita to 20,000 Catholics sa Lapas. Sino makabatyag sang communion nga ginatawag? Ang aton diri mga personnel, mga 100 man lang na sila diri. Personnel, in other words, core, of course, parish administration, ministries, associations. Sa kada celebration sang parokya, mga 100 man lang na. Punon mo da. Okay. Of course, mga kabataan, mga youth come and go na yan. Kaysa ga 50, kaysa ga 60, kaysa ga 10. Di kung sadya ga 100 pero kung obra 10 na gaamo na kita. Kung excursion ga 120. Pero kung obra 5 gaamo na siya. Okay. Ti komunyon ina. Ga communion lang ga community lang kita kung sadya. Pero kung ministry wala na. So makita mo na nga mo ng meaning sa communion. So ikaw na hindi mo pag-i-criticize. Ikaw, tuod na. Ikaw youth, tuod na nga may communion. O kung nagagawa lang ang communion mo sa konsepto, kung sadya, kung hindi na, kung trabaho na, wala na communion. So, amo nang osisaon. Participation. Pari. Bilang paris priest, nagahatag bala ako sang opportunity nga makaparticipate ang tao sa hilikuton sang simbahan. Naga-imbitar bala ako sa taong magpartisipar. Naga-recruit bala ako. Gina-inspire ko bala silang magbalik sa simbahan para participate. Extraordinary Ministers Communion, choir, altar nights, Susana's Ministry, Martha's Ministry, Cemetery Ministry, Pastoral Council. May venue, may structure bala sang participation and consultation sa parokya? Naga-meeting bala ang pari? O siya lang sa iya kwarto kag sekretarya ang naga-decide? Sa mga hilikoton, sa mga projects, involved bala ang tao? Ga-participar bala sila? Kagang participation is in the decision making. It's not only in sponsoring, but decision making. O kulang pa? Amo na ang partisipasyon. Partisipasyon sa mga hilikoton sa parokya, sa mga projects ng parokya, sa worship. Kumusta na ang nagasimba? Pila ka porsyentong nagapartisipar sa liturgical celebration? Kumusta na ang aton social apostolate? May partisipasyon gid man ba lang tao sa aton social apostolate? O pila lang katawo? Na-develop bala ang tao magpartisipar actively sa simbahan? O gina-assign lang sa mga manggaranon 5 kabilog, kag sila na ma-sponsor sang tanan? Sila man sa Lent, sila man sa Ginaldo, sila man sa ano. Kag ang mga tao, recipient lang ka, nagapungko lang. Sa mga piyesta, nag-amutay bala, ga-partisipar bala tanan, o kargo tanan sang pari. Amo ng partisipasyon sa parok, mabatsyagan bala sang tao, nga bahin sila sang parok, sa kalipay kasubo. O kung kapartisipar lang, kung may snacks, tulagan ni snacks, wala na partisipasyon. Kikita mo na. So in other words, may improve kita, may makita kita. Personal. So, ako balaga partisipar sa ano nga bagay ako nagapartisipar sa hilikoton sang simbahan. Nga katekesis bala ako sa kabataan. Gabulig bala ako sa fundraising sa parokya. Nagapartisipar bala ako tibli sa mga ministries. Yinaobra ko bilang akong obligasyon bilang Katoliko. So, examine na. Kaya usually gina-blame mong iban, pero ikaw wala kaya nag-ubra. Nag-criticize ka, pero wala ka nag-lift
sa imo finger to help. Ti partisipasyon ina amo ng examination sang konsyensya sang parokya. Mission. Nagabulig bala kita ang akon bala pagkakatoliko pari madre missionary, meaning to say naga-invite sa tao palapit sa Dios. Anong mga hilikoton ko nga nagadala ko ang tao malapit sa Dios? Ginadala ko bilang kabataan ko sa First Communion o ginapabayaan ko lang sila? Akon mga hinablos, akon mga neighbor, misyon ko ginman sila o bahala ka muda. Bilang Katoliko, bahala ka muda. O kung may aragi kita nga panimuot nga, ahay, dapat mabalaan man nila, matudluan man naton sila. Of course, in a prudent way. Pero may ara bala nga spirit nga misyon para sa spread of the kingdom. Nagamisyon bala ako sa sining kagamo sang eleksyon o kung cause ako sang kagamo sang eleksyon. Nadala ko bala ang akon pagka salt and light of the world sa sining sitwasyon. O wala ako misyon. Communion lang akon. Ma-receive lang ko communion. Kag communion lang sa simbahan. Pagkatapos pauli na, bahala na kumuda. Wala na ko misyon. Wala na. Hindi ko na pag-share. Tamadan na ko mag-share sang akon pagtuo. Na amon ang mission. So, communion sa aton Dios kag sa community. Participation is the expression of communion in a structured way. Pastoral council, ministries, associations, sa mga hilikoton, sa sulod sang simbahan, mission, sa sulod, meaning activities, di sulod ng simbahan nga ni kundi sa parokya. So may communion kita, na may participation, structure participate. Pero hindi lang parokya, bisan hindi pa, marginalized, palayo pa, nagamisyon ginman kita para madala naton. O kung aton lang ni, kita lang permi, wala na. Hindi na kita magmisyon. Bahala na sila sa ilakalag. Basta ako yaga pagabuyo ko adlaw-adlaw kung may communion. Kulang ina. Communion ka lang, wala ka misyon. So gahamba lang simbahan. Dapat nagamisyon man kita sa aton mga hilikoton. So examine ta na. 1 to 10. Ako yabiling bawa. Communion. 1 to 10. Participation ko sa simbahan. 1 to 10. 10 best. 1 minimum, and then mission na of course may mga ideya na kita ko na nung sabat dira pero tanawon naton. So anong imuon kung 20,000 kita diri 2,000 lang akon sorbehon 10% lang. So halimbawa sa Hereyos 700 kabalay, ang 10% 70. Random. Isipon. 1, 2, 3, 4, 70, no? So, ika-pulo, no? Kapulo nga balay. 70. Ang buta, di ko balo. Basta sa 770 households bisitahan. So, pwede na nga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. So, random. Ika-7th nga balay, so to say. Sa 700, 7th nga balay. Ti kung diri naman sa Dibinagracia, 400, ti 40, na mo na siya. And then, makam up na kita sa ano. So, hindi siya kita tanan, kay lain ang resulta kung aton tanan ni, lain ang positive na, basta pala simba. Of course, ang negative dito. So, pero random talang. Sa 20,000 Katoliko diri, 2,000 katawo ang aton identify, pero random. Hindi organized nga. Tanan nga choir, tanan nga ano, di. Random. Tapos, himuon nato na mga asosasyon, tagduha-duha. Okay? Ang mga able-bodied lang, tagduha-duha, mabisita sa balay, dasig man lang na, then kuhaon. So, halimbawa, 100 kita diri, tagduha-duha. So, 50 pairs na nangadaan. O, butang mo bisan 30 pairs lang. O, sa 30 pairs nga ina, pila ka bilog nga pamilya, bisitahan nila, random, and then come up with a report on communion, participation, and mission. Pero guided
nga questions. Hindi pagsabtan sa tubang, of course. So ang gina-question naton, kundi nga hara lang sa mind ta, and then pagkatapos sabtan lang na sang aton nga mga surveyor, kag sang aton mga home visitator, so to say. So amo lang na, pero antes na, of course, ang importante ang preparasyon naton sa synod. No, report na naton sa diocese ma-report sa CBCP, ang CBCP ma-report sa FABC, ang FABC ma-report dito sa Rome. So bahala na sila kung paano nila collate, paano nila i-prepare ang papers. Masaka ang document, mabilin ang spirit diri. So makita naton ang dapat i-improve, urgent, important, makita naton ang kaya naton, ang di pa naton kaya. Okay? Practical nga mahimo naton on communion, participation, and mission. Again, we do not start from the scratch. We do not start from zero. Ginahimo na naton para sa aton updating na lang inang survey nga kagang result nga kay tidugay na lapas sige na aton sermon diri. Di na kita mag-start sa zero. Update na lang, tanawon ta ang data, kung ano kulang, improve naton, kung sa structure naton kulang ang sang marginalized, tibutangan ta sang marginalized group diri sa pastoral council kung sino da ma-represent. Kung gusto naton ang mga sectoral representation, expand ang membership sang aton parokya So hindi lang ministries, hindi lang associations, hindi lang councils, kundi sectoral man nga invited sila sa aton. Tanawon ta kung ano ang results sina. Basta may participation, pero participation nga based sa experience and expertise. Kung experience lang karon naton part ng aton sina, wala expertise, hindi ginaya balanse. Pangkuton mo na karon mga tao yung hindi na experts, lain ang data nila, hindi na sila experts. Pangkuton mo parte sa medicine karon, experience na nila sakit ulo, sakit tiyan, pero wala ka scientific expertise da. Kinanglan mo pangkuton pag ng mga experts. On the other hand, kung mga experts pa sa theology, sa dira, kung pangkuton mo lain ang data nila sa experience ng tao. That's why kinanglan may group nga experience, may group sang experts para balanse. Usually ang ginahimo naton, experts lang ang ginapamangkot. Mga pari seminaryo, mga ara sa posisyon, mga theologians, wala sa tao. On the other hand, may mga grupo man nga puro lang man tao, wala man expertise. Pangkuton mo na karon sa liturgy, wala na sila nabalaan. Ano karon sundon mo na yan nga, Father, nami tani ang skyflakes, ang experience no niya, ari ang experts, hindi pwede na skyflakes kalawaton, wheat na yao, kundi ma-complement sila. Amo nang ang sa gobyerno man tani, experiences ang tao, kaya gina-represent nila. At the same time, experts man sila. Hindi pagpili ang hindi experts. Karon kung ano na lang, kanon ang himuon niya nga layida, sa baluya. May karamutsing layita. Dapat may experts, may experience, para balanse. Pero hindi pag-reduce experience lang, hindi lang pag-reduce experts, hindi mo makuha ang picture. So, amo na sa aton parokya, kuha ang experience ang tao, pero sa laon man na sang experts. Ngita man kita sa mga experts dira mag-interpret, okay? Sa interpretation na damo siguro sa inyo diri sa mga data, survey, Father amo ning interpretation. Mangayo ko na sang bulig nyo, mga teachers kag mga sa survey, mga statistics na buligan nyo ako sina pa hindi ko kabalo mag-interpret sina mag-analyze. That's why ginkuha ko ang isa ka teacher sa DepEd, may isa man diri teacher sa Sagrado, ang cross pastoral council. Kagiban, okay, kung sino dira, pero sa punta na para ma-interpret naton experiences ng tao, then expertise, okay, scientific nga mga experts, okay, dira. Then ako masudugang nako sang discernment sang spirit, kay ti amo na yung akon role bilang parish priest. Okay, experience, experts, and then discernment of the spirit. Hopefully makakam up kita sang real, authentic nga report naton, most especially sa status ng parokya with regards to communion,
participation, and mission. Amen.